салом алейкум духтаро, рӯзтон ба хайр бошад. Бода ҳамира бо ман бо садигравӣ ба сари кӯдакоро садик рафтестам. Саат 9 вал бирес метром заказома мегирам, баъд миям хона. ина духтаро чӣ ки мебинем заказома гирифтам. ҳозир кӯдакоро садик мегирам, баъд хонада насиб када боша распаковкатон мекунам. духтаро барои бегаҳа камтар пирашкии қоғак тайёр мекунам. Хамири тайёр доштам дар холодильник, надонистам ки чӣ тайёрш кунам. ҳамин рӯз яке дилам пирашки хостак, бировардам шакли пирашки тайёр кунам. ҳамин хел хамирша тунук мекунем, ранги хамири мантуворӣ туника ки хушрӯ мекунем, баъд ранги ҳамн мантуворӣ бо мебуремша чоркунҷа неги камтар калонтарак. Картошкаша аллакай ма тайёр кардагиам. ина картошкаша тайёр кардам, пиёзша андохтам, ҳамин хел ҳама чиза тайёр кардам. Рафтам кӯдакоро аз садик овардам. акнун шурӯъ кардем ба тайёр кардани пирашки. инҷада уже як хамирам тайёр шудаак. ина бридестам шуна бо кадомеш ки камтар ғавсак омадагия дастам катитуну кардистам. шуморам тайёр кунед духтаро, беҳад ба мазза ки хушрӯ мебиёяд. бо зирабой кати мехӯрӣ, ба мазза мешад. теда картошкаша мондестам ака. хеле пирашкира хонагиҳои нағз намебинам, асобина шаварам нағз намебинам. қоқакай гуфта бисёр вақт пирашки ҳамихел пирашки настоящий мекунам да, хеле редки мекунам барои ҳамин худам. имрӯз ки дилам хостак тайёр кардам. ина духтаро пирашкиҳои ман тайёр шудан, хеле хрустияш хушрӯ омадан. инҷада бо зирабой тайёр кардам худам. ҳозир ба зирабой пирашкиҳои гармака мехӯрем. ман хостам ки хеле хрустияш биёяд, ҳамон ки мехостагии худам шуд. духтаро ҳозир дар инҷа як распаковка чек мекунем. имрӯз шавармаи магнит якта инақади кастрюлька харидай ба скидка. ҳозир мекушоям, мебинем ша беҳад таъриф кардам ки кастрюлькаи Зурай
نمیچسبونن نمیسوزونن. 5 لیتر میخواد فیلمکشو نشوندون میتونم یک جایی میبینیم اما مولی ندیدم شه. نه که دخترازی میکشویم شه میبینیم. نه دخترها کسورکای گرفتگیمون بینین چقدر خوشوچه بوده. مگزین مگنیت خریدیم 50% скидка کتی 5 لیتر برای میا اولای ما نغزای ما دیگ دارمون دیگم چلی که کلونایو بعد نمیخوام تا کلون آفت کردم برای گفتم که یک تری کسورکای گریم ایده چه شلوارم گرفتیم امروز آوردیم بیاد خوش اومدم مخور شده. سلام علیکم با همه روزتون بخیر باشد. اینا ما برو آمدیم رفته هستیم مگزین. چای مرا بینن اردشه دخترای مگزین اومدیم موزه راسپاکوفکا میکنیم که چی گرفتیم. خیلی شکلاتکو گرفتیم برای ایگار پاکتاکو دادن. پاکتاکو دی نخریدگی بودم همون در میاندازیم. بعد کدا میتونیم دادن ما توجکو بسیارن میبیاینده ایدگاردکی میبیاین و ایدی رمضان نمیدونستم که میبیاین یکم اومدگی مون بود چند بار اومدن ما هم نداشتیم بکنم شونا دکو اومدن ما نمیدونستیم که خیلی ایدگاردک میکدینده ایچه بود خیلی بیوره در پاکتاکوش میاندازم با نشونتون میتون چند شکلات گرفتیم چوپا چوپسو زولچکا کدا گرفتم بخشونا بعد خیلی چکی برای کشتن یکم نمک کشیدم و برای بانش شدم گرفتیم خیلی سیر مکرون تازرق فلفل یوپی میرسی هم میفروختیم تازبت یک تا سکشونکا شیر با یوپی با سیر این پاکیده باشد یک تا میسکلت یک تا کناز میبینم یک تا مایونیز این приправа розу шоколад берем смотрите это бумага мы будет خریدیم روزایی